Hello Hello guys, guys, welcome welcome to to our our video video tutorial. tutorial. I'm Ervilius Tibista. And I'm Rinaldo P. Barrientos. And let's go to our first video Python code. Mo din ay buhat na ko muna diff function ako, then parameters, name, age, colon, giprint sulod sa function ako kay kuan be ni giprint ako nga per birthday name dayon, age, mo na yung parameters nako, then kani ang arguments Ervin og kuan age yung 20. kung ira na to kaning lugwa happy birthday Ervin kana age 20 30 40. Pag baliw na to, okay,